Dear confreres, all Crozier friends, young and old, near and far, the 2022 General Chapter directed me, the Master General of the Canon Regular of the Order of the Holy Cross, to share with you the stories from Elder Crozier about their experience of living religious life. The living history they are. This living history may inspire all Croziers, including Formandi, and everyone who enjoy it. It may foster the mystical dimension of our life and increase a deep sense of belonging and connectedness. This may as well become a reason for communication among us and open to the world as our way of evangelization, bringing a good news to the world. Question de famille, c'est un peu spécial parce que nos parents sont morts très jeunes. Je n'avais que 6 ans. Maman et papa sont morts de maladie, donc nous étions 4 enfants. Heureusement, la famille nous a très bien accueillis. Moi, j'ai grandi avec ma sœur. J'ai une sœur de papa qui était mariée un peu plus tard. Elle avait 36 ans, papa a 38 ans, son mari. Et elles nous ont très bien accueillis, vraiment, aussi pour grandir, pour étudier, pour tout. Donc, mes 2 frères étaient dans 2 familles de papa. Entre autres, un frère était chez les parents de père Jan Gorissen, mon cousin. Donc, son papa était notre tuteur. Malgré cette tristesse que nos parents sont morts si jeunes, je n'ai presque pas connu parce que je n'avais que 5-6 ans. Je dois dire que malgré tout cela, donc, on a eu une jeunesse heureuse. On était vraiment très bien accueillis en famille et chaque mercredi, chaque dimanche, on allait tous ensemble, les 4, pour jouer ensemble quand nous étions encore petits. Donc, plus tard, quand on était plus grands, il y avait le travail, les études, la jeunesse et tout ça. Donc, donc, malgré ce problème que parents étaient morts si jeunes, nous avons connu une belle jeunesse et on nous a éduqués bien aussi par leur exemple surtout. Parce que je me rappelle quand j'étais au Congo et je revenais du Congo, entre-temps, notre maman adoptive était morte déjà. Le papa était mort plus tôt. Et quand j'étais dans notre village, une monitrice de notre village qui me connaissait bien, elle disait « Paul, ta maman c'était une sainte ». Et c'est vrai, elle n'avait pas de grands mots, mais sa façon de nous accueillir, de nous aider à grandir vraiment aussi par la prière, par l'Eucharistie, etc. Donc c'était vraiment un soutien pour nous tous. Et malheureusement, mes 2 frères sont morts assez jeunes. Ils étaient mariés, ils avaient des enfants, mais ils étaient morts assez jeunes quand ils sont morts. Mais malgré tout cela, on a connu quand même, on était bien choyés, on était bien accueillis dans la famille. Et c'est comme ça qu'on a pu bien grandir aussi comme chrétiens aussi. J'étais au collège à Mazec et il y avait l'exemple de nos confrères qui nous donnaient cours. Il y avait beaucoup de croisiers qui donnaient cours. Ils n'ont jamais insisté, mais je me sentais quand même appelé par Dieu pour devenir prêtre. Mais je n'aimais pas être prêtre tout seul, par exemple dans le diocèse, mais plutôt en communauté. C'est comme ça que j'ai choisi pour la vie religieuse, ensemble avec quelques confrères de Mazec aussi, dont Omdikam Martes, qui était encore un autre, mais qui a quitté.
C'est comme ça qu'on a commencé la vie religieuse en 60. Donc, mais malgré tout, on a eu une bonne jeunesse. Donc, je crois que ça suffit pour la famille, donc je suppose. Mau katakan lebih dulu bahwa saya orang yang entah bagaimana, entah kebaikan Tuhan, entah itu keluarga, entah saudara-saudara itu, bahwa saya seorang yang beruntung. Dan waktu saya kecil, ya, dari kecil itu saya itu oleh ibu itu diajar untuk berdoa. Saya masih ingat sekali ya ibu sibuk sekali dan kita tanya di sana kalau dia sedang itu melakukan itu mengurus sapi, ya itu benar itu susu itu dia itu panggil kita untuk berdoa. Dia panggil kita agar supaya dia tahu apakah kita sudah mempelajari katekismus, ya. Itu saya belajar itu berdoa di belakang sapi-sapi, ya. Saya selama SD, ya, jarang itu tidak bisa pagi. Boleh dikatakan dalam 1 tahun itu kalau di absen oleh guru, ya, bahwa berapa kali kita tidak ikut misa. Jadi kebiasaan di sana anak-anak, ya, yang tidak terlalu jauh dari sekolah, mereka ikut misa itu. Ya, dan sesudah sekolah itu makanan itu hoti sudah selesai kita kerja. Kalau libur itu kita kerja di ladang, ya. Saya punya om itu, ya, itu yang menjadi misionaris di sana, ya, misionaris di Kongo, ya, itu, ya, dia kadang-kadang datang, dia punya itu jenggot-jenggot, dia cerita banyak, ya, dan begitu, waduh, kalau dia datang, ya, kita senang sekali, ya, dan ya, dari itu timbulnya nanti saya mau menjadi seperti dia, ya, belum mengerti, tapi oleh karena itu setelah SD itu saya pindah ke UDE, ya, itu dari UDE, ya, itu dari keluarga yang hangat yang baik pindah ke UDE. Di UDE itu saya itu merasa setelah berapa bulan sangat at home, ya. Lalu saya pergi ke Roma dan saya pergi ke biara Wase di sana, Pastor Bax ada di sana waktu itu, ya. Dan Pastor Bax atur untuk saya supaya saya dapat itu kamar di daerah itu, ya. Dan saya itu lihat Roma sendirian, dibantu oleh Bax sedikit, ya. Lihat Roma, ya. Dan akhirnya pulang ke Belanda dan dengan keputusannya ini biara ini itu waktu untuk saya tidak cocok. Lalu saya memilih itu Wase, ya. Dan ini bapak saya, ayah saya membawa saya naik sepeda dari rumah saya ke Nereter, ya, sekian itu 7 kilometer, ya, naik sepeda saya itu dia membawa saya ke Nereter untuk di sana menjadi novis itu, ya, gitu. Comme je disais, comme j'étais au collège à Mazeic, on avait l'exemple des pères croisiers qui nous donnaient cours, mais qui n'ont jamais insisté pour devenir croisier. Mais je me sentais appelé par le Seigneur quand je n'étais pas encore au couvent. J'étais chef de chiro de jeunesse, donc on a appris déjà par la jeunesse et par le travail de m'occuper des autres, de faire quelque chose pour les autres. C'est comme ça aussi que l'exemple des pères croisiers qui nous donnaient cours, ça m'a aidé donc pour être entré chez les croisiers avec quelques confrères donc, et quelques autres. Et comme ça, doucement, commencer la vie religieuse. Bon, en général, cette formation s'est bien passée, je dois dire. L'esprit était bon, tant à Achel pour la philosophie, dans le temps dentiste pour la théologie.
j'ai fait aussi le service militaire. Et là, j'ai vécu quelque chose. Nous étions militaires, les brancardiers, pour travailler dans les hôpitaux militaires où étaient soignés les soldats. Mais en 1964, les médecins étaient en grève. Ils n'allaient plus chez les gens. Donc l'hôpital militaire de Bruxelles était plein de civils. Et on nous a envoyés là-bas. Et j'étais dans une salle avec des gens qui étaient gravement brûlés. Certains sont même morts parce qu'une femme, par exemple, tombée sur le poêle, tout le dos brûlé. Après 5 jours, elle est morte. Mais il y avait aussi quelqu'un qui avait travaillé dans des hôtels, aussi dans les boîtes de nuit, etc. Et nous étions 2 religieux pour travailler. Mais en dehors de nous 2, il y avait aussi d'autres brancardiers qui n'étaient pas religieux ou séminaristes. Mais on avait tous le même tablier blanc, aucun signe. Et après une semaine, cet homme me disait, « Tiens Paul, toi et Joseph, c'était un franciscain, qui êtes-vous? Parce que vous êtes toujours si gentils avec nous, vous venez travailler même le soir, même que vous n'êtes pas de service. » Alors je lui ai dit, nous sommes des religieux. Et ça m'a vraiment poussé, vraiment pour tenir compte. Ce qui compte, c'est la serviabilité. Ce ne sont pas les signes extérieurs. C'est bien, je porte toujours ma croix, mais c'est avant tout la serviabilité. Et ce n'est pas quelque chose que moi j'ai inventé. Le Christ, il a dit lui-même, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. C'est ce que le Christ nous a dit. Et à son exemple, je me suis réalisé cela dans ma vie, aussi dans le travail plus tard au Congo, ici, n'importe où, d'être serviable. C'est ce qui est important et qui donne aussi un sens à la vie. Donc, je crois que pour cela, c'était mon parcours. Donc, quand j'étais prêtre, j'ai étudié encore une année à Bruxelles pour préparer le travail au Congo. Beaucoup de français, mais aussi des cours en préparation au Congo. C'était très bien, vraiment. Alors, je suis parti en 68, j'étais ordonné prêtre en 67, et en 68, je suis parti pour le Congo. J'ai travaillé d'abord 7 ans au Congo, mais à la longue, il y avait la période de l'authenticité. Mobutu était, alors on était taquinés, même accusés des choses qui n'étaient pas vraies, etc. Alors je suis rentré en Belgique en 75 et j'ai travaillé comme vicaire à Hasselt avec mes confrères parce qu'on habitait au couvent. Pendant 6 ans, j'étais vicaire. Mais alors, j'étais prêt pour rentrer au Congo. Et le régional au Congo, c'était le père Jan Bierens. Et lui, il m'a demandé de revenir au Congo. Et j'étais prêt pour le faire. Je l'ai fait, je suis rentré en décembre 81. Je suis rentré au Congo dans la même paroisse, la paroisse de Baye, au-dessus de Bondo. Surtout pour les visites dans les villages éloignés, parce que c'était très grand. On restait 1 semaine, 10 jours en route pour visiter les villages éparpillés. Et comme ça, ça surtout, je crois, comme mon itinéraire. Alors j'ai travaillé au Congo jusqu'en 98, mais à Bondo, on restait de plus en plus loin parce que des confrères allaient au Moulot pour la formation. À la longue, nous ne restions que 4 dans le diocèse de Bondo. Alors nous sommes partis tous, et cousin Jean et père Herman Simon sont partis plus tôt déjà pour travailler à Kinshasa. Père Guy et moi, nous avons fait le chemin avec 2 l'entrouverte d'une mission à une autre jusqu'à Moulon, 1300 km, toute une semaine, doucement comme ça.
Alors j'ai dû changer aussi de langue parce que Bondo c'est Lingala et Kivu c'est Swahili. Heureusement, ils avaient un bon cours et alors, surtout les premiers mois, j'ai étudié au moins 3 heures par jour que j'étudiais la langue. Heureusement, j'ai un peu le don pour les langues. Après 3 mois, je pouvais me débrouiller pour les confessions, etc. Donc, pour aller travailler vraiment dans la paroisse. Mais au Kivu aussi, on a connu le problème avec les Maïmaï et Banyamulenge. Alors, on a dû prendre fuite 2 fois. On a dû prendre fuite par le Rwanda. Entre-temps, il y avait Dieudonné qui était ordonné prêtre, qui était vicaire chez nous. Et quand on était parti, il restait seul, mais là, on l'a aidé, etc. Quand je suis rentré, j'ai dit, ce n'est pas moi le curé, c'est toi le curé, donc je vais t'aider. Comme ça a bien marché. Mais à la longue, on a dû partir de nouveau à cause des problèmes. Donc 2 fois, on a dû prendre fuite à cause des événements. Donc, le reste, je crois que ça suffit un peu. Alors, je suis revenu à Hassel, où j'ai aidé dans les paroisses, visité beaucoup les hôpitaux, maisons de repos, etc. Alors, j'étais revenu du Congo en 98 et depuis 99, j'ai commencé à travailler ici dans les paroisses, dans le week-end, aller-retour de Hasselfer à Nu. Et je travaillais avec Père Charles, avec lequel je travaille encore maintenant pour les paroisses. Donc. Et c'est seulement en 2012, quand le couvent de Hassel est fermé, que je suis venu habiter ici. Et ça a bien marché vraiment. Je peux m'engager encore, aider, soit dans la chapelle ici, mais aussi dans les paroisses encore. Et ça fait bien, oui. L'itinéraire, quoi. Je crois que ça suffit, je crois. Kita di Indonesia 10 orang. Dan ya kita dulu waktu 5, 6, 5, 7 sudah mulai gejolak banyak ya, banyak orang protes gitu ya. Dan kelompok itu yang ada orang yang ya protes ya. Kita 10 orang. Dan 3 di Indonesia tidak itu disuruh pulang ya. Dan kita dengan 6 orang ya 3, 7 dengan 7 orang kita lulus untuk profesi. Ya. Dan saya waktu itu ditugaskan untuk belajar itu filsafat di Belgia. Pengalaman dulu waktu saya 13 tahun ibu saya meninggal. Ya. Ibu meninggal. Dan waktu ibu meninggal dan saya di Udu ya harus pulang untuk ya memakamkan. Saya kembali ke Udu. Saya robah, saya sedih. Saya itu bagaimana? Luar biasa saya kenakan ibu kita meninggalnya ya. Dan adik-adik saya itu bagaimana di rumah. Dan ada 2 kakak saya. Kebetulan di Udu Yudau di sana ada itu kapel Bunda Maria ya. Ya. Saya minta kepada yang menjaga kita siang sesudah makan untuk sebentar berdoa di Bunda Maria ya. Tiap hari saya ke sana. Akhirnya karena tiap hari ke sana saya bisa bicara, saya bisa kepada Bunda Maria. Saya dapat hubungan yang luar biasa dengan Bunda Maria. Betul, saya tiap hari ke sana. Dan ini tidak hanya dengan Bunda Maria bersama dengan Yesus ya. Berarti dari sana itu ya itu bahwa saya tiap hari sebentar datang untuk berdoa, minta diberkati, minta ibu ya. Yesus juga saya mulai menemukan Yesus ya. Ya, menemukan Yesus. Dan waktu itu saya di kelas 2, jadi masih berapa tahun di sana. Selama itu saya selalu datang itu ke Bunda Maria hampir tiap hari ya. Ada kesempatan ya sesudah itu ya. Itu berarti saya mengenal Yesus sebagai orang muda itu
ada hubungan dengan Yesus. Dan ini juga menyebabkan itu saya mencari itu untuk masuk biara yang betul-betul itu biara yang sudah yang mau total ya, mau betul ada semangat itu ya. Tapi di akal ya di biara di Belgia ini berkembang betul-betul ya. Dan waktu itu pindah ke Agatha, saya menemukan di sana itu dosen-dosen yang dan kitab suci ya, yang betul-betul menghayati mengenal Yesus dan Maria ya. Berarti waktu saya ditabiskan menjadi imam, saya tahu persis apa tugas saya. Saya itu pengalaman saya dengan Yesus begitu ya, begitu menguatkan, begitu memberi semangat ya. Karena itu waktu itu saya menjadi orang yang gembira ya. Itu betul-betul berkali lebih daripada yang lain. Saya bisa bekerja di biara, itu bisa bekerja. Saya bisa bergaul dengan orang-orang yang karena saya menemukan saya merasa cinta ya. Ini itu. Oleh karena itu waktu saya ditabiskan, saya masih ingat saya katakan Yesus, saya itu akan itu membawa Yesus kepada banyak orang dan membawa orang kepada Yesus. Ini hidup saya, untuk itu saya menjadi imam ya. Jadi waktu itu saya sudah lulus teologi ya, mau kemana ya sebagai pastor muda ya, saya pikir saya akan dikirim ke Brasil ya itu. Tapi tiba-tiba ibunya yang Sunyata mendapat visum dari Presiden Soekarno ya, ibunya yang hebat-hebat itu ya, dia 2 visum, Pastor Hingkop dan saya yang kebetulan sudah lulus ya, langsung disuruh ke Indonesia. Di Cirebon saya beruntung lagi, ya Bartlina seorang yang bagus ya, betul dia mengerti, bisa bicara betul baik bagi kita ya. Jadi saya di Cirebon saya menemukan Pastor Bosman ya, Pastor Bosman orang karismatis. 2 bulan bersama dengan dia di sana. Lalu dia lalu saya tinggal di sana dengan orang yang berjasa sekali ya. Pastor Hidayat Sesbida. Ya, kita berdua di sana di Cirebon. Pastor Hidayat Sesbida tidak pernah ada banyak malam-malam dia punya kontak dengan orang Cina. Orang Cina itu dipaksa untuk memilih agama waktu itu ya. Dan dia kontak di mana-mana itu kontak dengan orang Cina. Ribuan orang Cina daerah itu Cirebon. Wah, ini luar biasa. Sekian orang harus menjadi Katolik ya. Mau bagaimana pikir harus bagaimana ya itu ya. Tapi kita menemukan jalan yang bagus ya. Sistem ADS kita teruskan ya blok ya. Dan saya mendidik 12 rasul, orang yang pintar-pintar guru-guru ya, dididik ya. Dan mereka pergi ke blok kemana ya itu ya. Dan Pastor Hidayat dia ambil kelompok seperti kelompok di Lumbung, orang yang menentukan orang yang ada agak pentingnya supaya mereka sudah dibaptis, maksudnya begitu ya. Itu begitu berjalan begitu ya. Lalu kita membuat katekismus baru. Katekismus yang sekarang masih laku tapi sudah diperbaiki ya. Luar biasa. Karena itu Pastor Strata, Pastor Rode dapat itu pendidikan di Sindakita sama dengan saya. Kristologi yang bagus, kitab suci yang bagus itu, dan hukum kita luar biasa ya. Jadi kita kompak, luar biasa kompak bersama-sama ya. Dan Karno datang dan Chris datang dan Kus yang sudah meninggal ya. Kus itu ya yang sudah meninggal datang itu, kita punya tim yang luar biasa ya. Saya di Sindakita dulu pendidikan kesehatan juga ya. Dan itu
saya dapat kesempatan di sana di Cikugu, orang TBC, saya bawa TBC, saya tahu itu ya sudah mulai dari sana. Ya, mulai. Tapi saya pikir tidak bisa kita begitu sibuk ya untuk juga kesehatan, minta bantuan dari Boromir. Mau apa? Beruntung lagi ya, Boromir datang. Dan mereka datang dengan orang yang begitu bagus. Ayo, ya mereka betul-betul mengerti untuk orang yang sederhana, mereka sosial, mereka itu luar biasa. Itu mereka mulai dengan sekolah, mulai dengan rumah sakit, lalu itu masih ada itu usulnya itu mereka juga minta bantuan, mereka datang di Cisadana juga orang hebat ya. Mereka untuk pastoral, ya, mereka untuk sosial itu, dan juga permudahan untuk sekolah. Jadi kita mendapat bantuan yang luar biasa ya, yang membantu kita ya. Et surtout la question concernant une dimension mystique de l'ordre. Comme je disais, l'expérience là pendant l'armée, que cet homme était vraiment content de notre service pour lui, ça m'a aidé toujours à essayer de suivre le mieux possible ce que le Christ nous a dit. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donc, dans ma vie religieuse aussi, ça m'a aidé toujours à être serviable pour mes confrères, mais aussi pour les gens extérieurs, les malades, les personnes âgées, etc. Ça m'a aidé vraiment parce que si nous voulons être chrétiens, si nous voulons suivre le Christ, ce n'est pas mais c'est pour faire ce qu'il nous a demandé. Servir vos confrères, servir les gens qui ont besoin, les malades, etc. Et ça, je sais. Et par la prière aussi, je demande au Seigneur de me donner cette grâce de pouvoir suivre l'exemple de son Fils le mieux possible par mon engagement, mais aussi par la prière, par la méditation, être vraiment disponible pour le Seigneur dans la vie concrète de chaque jour. Donc, soit ici dans la prière, dans la communauté, être serviable envers mes confrères, mais aussi envers les personnes à l'extérieur aussi. Et parce que, comme c'est marqué un peu plus loin, une spiritualité sans engagement, ça, c'est un peu vide. Il faut le vivre par des actes concrets, par la prière, mais aussi par le service à mon frère. Vu mon âge, je ne peux pas prendre de grandes responsabilités dans l'ordre, mais à ma place, je peux être serviable avec mes confrères, avec d'autres gens, mais surtout dans la communauté. J'essaie par de petites choses d'être disponible pour mes confrères, d'être dédié et de leur servir aussi en célébrant les messes régulièrement ici à la chapelle, d'être aussi ailleurs. Et je dois dire que ça m'aide pour vivre ma vie religieuse, parce que ça, c'est pas quelque chose qui flotte, mais c'est quelque chose qui doit se réaliser dans la vie concrète, par l'engagement, mais aussi par la prière certainement, la méditation, mais aussi par l'engagement envers les autres, avant tout, envers les propres confrères dans la communauté que je vis maintenant. Et je dois dire que c'est vraiment, comme ici c'est écrit,
la mission sans vision est destructive, mais la vision sans mission est morte aussi. C'est vrai que, comment dirais-je, notre engagement en tant que croisier, ce n'est pas quelque chose qui flotte dans l'air, mais qui doit se réaliser dans la vie concrète. Le Christ aussi, il est venu sur terre, pas seulement en prêcher, mais aussi en s'occupant des gens, des malades, etc., en pardonnant les péchés, en faisant le bien autour de lui. Et c'est ce qu'il nous a donné cet exemple de faire ça aussi envers nos confrères, envers d'autres personnes. Je crois que c'est surtout là que avec les jeunes, je n'ai pas tellement de contact, un peu dans la famille, mais pas comme dans le temps, oui. Mais plus mon âge, ça n'attire pas tellement, ça fait rien. Chacun fait ce qu'il peut faire, hein. Mais il peut quand même être disponible. Et comme je dis ici, la raison pour rester croisier, c'est parce que c'est ma vie que j'ai donnée au Seigneur et je veux être fidèle à cela. Donc, par toute ma vie, par la façon de vivre, la façon de prier, d'être serviable envers d'autres personnes. Je crois que c'est ça l'important, je crois, que je peux dire dans cela. Je ne suis pas un homme de grande théorie, etc. La théologie, il y a longtemps qu'on a eu la théologie, mais quand même, c'est question de le vivre. Saya itu berpendapat kalau mau bekerja di Nias ini ya harus bahasa, tidak harus diusahakan bagaimanapun juga. Oleh karena itu saya belajar di sana terus non-stop dari guru itu. Saya itu ada buku gramer dan buku-buku yang lain untuk menghafalkan kata-kata bahasa Nias itu. 5 bulan setengah. Di sana saya mengalami genose yang luar biasa. Waduh, sendirian, tidak tinggal di pasteran tapi tinggal di gubuk di belakangnya, ya itu dari kayu, ya. Dan saya belajar, saya bikin tema, saya menghafalkannya itu tiap hari, tapi sangat sulit ya. Ini suatu pengalaman dalam hidup saya bahwa saya sendirian. Tidak bisa bicara dengan umat karena mereka semua itu orang Nias, tidak mengerti, anak-anak juga belum mengerti bahasa Indonesia, jadi saya menderita di sana betul-betul ya, kenosis total ya. Tapi saya punya itu kebiasaan dan saya punya pengalaman yang menyelamatkan saya ya. Saya tidak ada teman ya, dari dulu ya, waktu saya ditabiskan. Dari dulu waktu ibu saya meninggal itu saya menemukan teman Bunda Maria dan Yesus. Dan di Tugasita ya saya hanya andalkan ya, itu dikuatkan, dihibur oleh kehadiran dia, oleh kehadiran Yesus ya. Akhirnya toh selesai 5 bulan setengah itu, dan saya sudah itu kurban misa dalam bahasa dia sesudah 2 bulan saya terpaksa ya, dan dapat untuk umat Tugasita di sana karena pastor dapat tidak sering ada di sana. Akhirnya itu waktunya untuk ya mulai, dan rencana dan kehendak atau saya lihat Tugasita itu tempat yang lumayan baik untuk USC ya, tapi ada yang sangat tidak setuju dari pihak itu pastor-pastor yang lain ya, itu mereka Tugasita itu tempat untuk mereka. Jadi itu September, 28 September itu penyerahan kepada OSC ya, Lukas, Yohan dan saya menerima itu suatu daerah. Dan kita 3 orang OSC baru datang ya, belum tahu apa-apa. Ya, Lukas lancar bahasa, saya kurang lancar. Karena guru dulu itu tidak begitu, Yohan tidak mengerti apa-apa ya. Itu kita menghadapi itu 54 gereja harus dilayani
dengan umat kira-kira itu 10.000. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita, Lukas dan saya, harus mengunjungi stasi kira-kira 50 dengan jalan kaki. Ya, tidak ada jalan yang bisa naik Honda atau bisa naik mobil, ya, jalan kaki. Ya. Dan kita bagi-bagi begini. Saya itu bagian 7 hari keliling 7 stasi. Ya, yang kedua, trip kedua 5 hari itu pulang. Yang ketiga 3 hari pulang. Lukas juga begitu, sehingga semua stasi tiap 4 bulan kita kunjungi, ya. Jalan kaki semua. Saya suka, ya, itu lama-kelamaan lihat hutan dan lihat bunga-bunga yang ada di sana, ya. Datang ke stasi, saya tidur di sana, itu ada pengakuan dosa, kita bicara, makan di sana, tidur semua itu di sana tidak ada WC. Kalau kita harus mandi, kita harus ke belakang. Di sana ada air yang digali, ya. Kita mandi bersama-sama dengan bapak-bapak yang lain di sana, ya. Itu pagi-pagi ada pengakuan dosa lagi, ada misa, ada itu kalau katekis ikut, ya, ada itu pelajaran agama, ada permandian, ada perkawinan, semua dilaksanakan itu. Dan kalau selesai pukul 3-4, ya, kita itu makan dan pergi ke stasi yang lain itu. Keadaan di sana tidak aman. Jadi dalam kita bertahan, tapi dalam keadaan yang down dan shock, ya, itu saya biasa itu pergi tiap 4 bulan sekali ke gunung, ke Miga. Di sana ada rumah PSA. Saya pergi di sana sendirian untuk merenungkan karya itu kita di Nias ini. Saya itu beli kebutuhan seperti misalnya itu makanan, itu pisang, sayur, kentang, kopi, ya, ingredient yang perlu untuk bertahan berapa hari di gunung itu. Saya 3 hari sendirian dengan Yesus di tempat itu dalam keadaan down, gelap. Ya, itu belum menemukan daya, belum menemukan terang. Darah tidak mau mengalir. Itu tidak mengalir kuat dalam tubuh, ya. Segala seperti kosong, tertahan. Hati berat, ya, itu gelap. Seperti tidak tahu saya masih hidup, begitu down itu. Saya masak sendiri ala Belanda di sana dan makan itu sendirian. Di sana ada jemuran dan pada jemuran itu saya beri tikar, ya. Kebetulan itu panas, ya, dan malam itu terang bulan, jemuran masih hangat, ya. Saya ambil itu spray dan berbaring di atas spray itu. Luar biasa indah, menjadi hangat, puas saya. Saya merasa itu semua mulai hidup kembali, ya, itu, ya, darah mulai mengalir lagi, mata mulai lihat keindahan yang ada, ya, itu mulai hangat, darah seperti mengalir kembali, rasa dan otak di dalam kepala mulai bangun lagi. Dan hati yang berat, ya, itu dan gelap seperti ditarik, itu hidup kembali, ya. Dan waktu itu saya itu berbaring di situ, lihat ke atas, lihat bintang-bintang, lihat bulan yang terang, itu sesuatu, ya. Dan tiba-tiba saya sadar ini, ya, waktu saya sadar ini di sana itu surga luar biasa. J'ai donc
travaillé d'abord dans le diocèse de Bondo. D'abord, donc 7 ans, j'étais là avec d'autres confrères et surtout pour les voyages en brousse, etc. comme ces derniers. Alors je suis revenu en Belgique en 75 et j'ai été vicaire à Hasselt dans la communauté. On priait ensemble aussi pour les heures de prière, mais j'étais en service d'une grande paroisse. Mais en 81, je suis rentré de nouveau au Congo dans la même paroisse Baye où j'avais travaillé auparavant. Plus tard, quand les confrères sont partis au Kivu, il y avait 3 missionnaires de Bondo qui sont partis ensemble avec Père Hubert. Mais ça fait que le groupe à Bondo était plus petit. Donc, et nous étions sur 3 endroits, Bondo, Monga et Baye. Alors on a fait des réunions sérieuses pour fermer un poste parce que ça n'allait plus, on n'était plus assez. Alors on a fermé Baye, mais l'évêque m'avait demandé, comme à Baye, il n'y avait plus de prêtres, et c'était 50 villages. Alors il m'avait demandé de rentrer quand même régulièrement à Baye. Je l'ai fait ça, donc vite à Baye pour une semaine, travailler dans la paroisse, inscrire tout, etc. Mais à la longue, je suis devenu malade psychique, donc ça m'a frappé vraiment. Je suis tombé un peu dans une dépression et j'ai dû partir, ça n'allait plus. Quand j'étais guéri, je suis rentré, mais je ne suis plus allé à Baye, ça n'allait plus. J'ai travaillé à Bondo jusqu'à ce qu'il y ait eu le temps de partir au Kivu parce qu'on n'était que, comme je disais, 4 missionnaires dans les diocèses de Bondo. Les autres étaient partis, Jan Bierens, Jan Wagenberg, et d'autres étaient partis au Kivu. Nous ne restions que 4, Père Herman Simons, Jan Goros, mon cousin, Père Guy Rigol et moi. Alors nous sommes partis aussi de Bondo vers le Kivu. Et là, j'ai travaillé avec Père Pitnev surtout et notre confrère Eric Weitz à Mouchenene dans la paroisse de Kivu. Et de temps en temps, on allait à Moulon, mais le travail principal était Dingen. Alors, comme il y avait le problème de Maïmaï et Banyamalenke, malheureusement, le père Pitt, il avait un peu refusé de donner la voiture une fois aux rebelles. Alors, quand ils étaient partis, les prêtres du diocèse sont venus dire « Pitt part, parce que sinon, c'est fini avec toi ». Alors, il est parti à Moulot, et Père Rick et moi, nous restions là. On se disait, parce que là, on ne risquait pas de rester seul, là, c'était trop dangereux. Nous sommes partis aussi. Entre-temps, Dieudonné, qui était déjà prêtre, a commencé, le Père Hubert l'a aidé, etc. Et plus tard, nous sommes revenus, mais je suis revenu comme vicaire pour travailler ensemble avec Dieudonné. Et ça marchait assez bien, donc, mais il y a quand même eu des problèmes avec les rebelles plusieurs fois qu'on a dû prendre fuite. Alors je suis glissé un peu dans une dépression et il faisait temps que je parte. Alors en 98, j'ai quitté le Congo définitivement et depuis 99, j'ai commencé à travailler ici. Mais ici, le Père Amande avait commencé, comme il avait été en visite quelquefois au Congo, il avait commencé avec une action pour aider les confrères au Congo, à Bondo, plus tard à Moulot. Mais il est mort très jeune. Alors le provincial nous a demandé de continuer cela. Et c'est ce que nous faisons ensemble avec les confrères congolais qui travaillent avec l'ordinateur. On continue à soutenir les confrères au Congo avec ce travail. Ça s'appelle les Amis de Bondo Moulot, ici à Nudon. Et chaque 4 fois par an, on édite une revue et avec les dons que nous recevons, nous pouvons soutenir chaque année
un projet de nos confrères au Congo avec 8 000 euros et Stelimo, l'action par laquelle nous travaillons donc en Limbourg, c'est l'action missionnaire en Limbourg pour les missionnaires, mais quand les gens font un don par cet esprit, ils ont droit à une exonération fiscale, en diminution donc. Et avec cet argent qu'ils ont retenu, Stelimo, ils ont soutenu chaque année aussi un petit projet. Maintenant, c'est pour 2500 euros même. Nous, on continue ensemble avec les confrères qui m'aident. Moi, je m'occupe surtout des abonnements, des projets aussi, suivre les projets, introduire à Stelimo et suivre que ça passe bien du Congo. Donc, dans ce sens, je peux travailler encore pour le Congo, même que nous sommes ici. Donc, c'est ma façon d'être ensemble, lié encore avec eux et de pouvoir les aider. Donc, et je crois que c'est bien, j'espère que ça puisse continuer. Je crois que c'est le principal que je peux en dire. Donc, c'est bien que même que je ne suis pas missionnaire, je peux aider ici pour le Congo, pour les confrères au Congo. C'est une bonne aide. Donc. Parce que je suis sûr que Jean-Marie, qui est à Rome, il reçoit cette revue par ordinateur ici. Et ici, nous avons environ 300-400 abonnés. Et moi, je m'occupe surtout des abonnés, aussi de remercier les gens quand ils vont faire un don. C'est mon travail aussi, donc, pour que ça soit vraiment une réponse à gens qui nous aident régulièrement. Et c'est bien que ça puisse continuer comme ça. Donc c'est ça. Kebetulan saya dulu sebelum jadi misionaris ikut kursus-kursus kesehatan yang menyiapkan saya untuk datang ke misi. Dan di Cigugur saya mulai dan saya ikut mendirikan rumah sakit dengan Suster CB dan juga ikut itu cari orang sakit, dunia sakit untuk saya tidak asing. Ya, bersama dengan dokter itu saya tahu sakit. Dan ini saya datang di Nia sini dan waduh. Dulu itu Kapusin itu punya klinik, ya bruder Kapusin, tapi tidak ada lagi. Masih ada satu pastor pendahulu saya itu, ia juga itu mengurus sedapat-dapatnya itu orang sakit, cari obat-obat untuk mereka, untuk daerah ini ya. Saya melihat dan saya merasa saya perlu itu masuk di bidang ini. Sebetulnya harus ada dua dokter. Ini dokter yang baru lulus di Universitas di Indonesia dan mereka wajib untuk datang di daerah untuk berkarya. Tapi mereka datang dan tidak bertahan. Dan saya mengerti kenapa tidak bertahan, mereka tidak diurus gaji seperti itu. Seminggu sudah habis ya, karena begitu kecil, tidak ada itu tempat yang baik di mana mereka itu nyaman bisa tinggal ya itu. Oleh karena itu mereka langsung pergi itu ke Gunung Sitoli atau pulang itu ke Medan. Oleh karena itu terjadi bahwa selama 5 tahun itu tidak ada dokter di sini ya. Hampir semua orang malaria. Saya sendiri 37 kali kena malaria dan 3 kali itu ya cukup berat ya. 2 kali opname di rumah sakit di Nia, 1 dibawa ke Medan dan 1 itu saya itu sampai ya itu hilang. Saya disebut apa itu mati suri ya itu karena malaria, karena itu 42 itu sakit, jadi saya tidak sadar itu. Saya berusaha
lama kelamaan itu banyak orang datang dan saya melayani. Saya dapat uang dari misi di tempat saya di Belanda. Mereka menyediakan uang dan saya beli itu banyak obat dan memberi itu pengobatan ini. Dan ini itu pelayanan orang sakit ini selalu saya itu dengan tidak hanya dengan obat yang saya cari dan saya itu berikan kepada mereka ya, tapi saya selalu juga memberi berkat baru. Dan ini cocok untuk mereka ya. Ini obat yang saya berkati ya, supaya itu obat menolongmu dan kalau hidup baik ya dan mengikuti barangkali sehat tapi diberkati ini semua ya. Ini suatu yang saya bertahun-tahun melaksanakan dan ini akhirnya ya orang tahu, banyak orang datang, tapi selalu saya itu memasuki menjadi pelayanan untuk orang yang sakit badannya dan juga mereka dapat kata-kata mendapat itu sikap dari saya yang mengangkat mereka supaya mereka kalau mereka pulang itu ya dengan senyum, ada sesuatu yang mereka alami itu ya. Itu saya lakukan sampai itu tahun 2005 sampai itu tsunami. Setelah itu di tsunami dan gempa bumi itu baik sekolah-sekolah dibangun ya, karena sebelum itu di pedalaman tidak ada sekolah, anak-anak itu hampir di pedalaman tidak ke sekolah, putri sama sekali tidak ke sekolah karena tidak diizinkan oleh adat ya. Tapi sesudah itu tsunami dan gempa bumi itu ada mulai membangun jalan ya, klinik-klinik ya itu dan juga itu pengobatan dan sekolah itu ya. Banyak permohonan untuk kepada suster-suster di mana-mana di Jawa sampai di Flores kita datang minta itu pertolongannya karena ini kita sendiri lihat masyarakat itu betul-betul sakit, adat begitu jahat dan tidak ada yang menolong kita dan kita hanya berapa orang ya kita tidak mampu kita menghadapi situasi dan ya tidak bisa juga karena itu BPJS itu asuransi ya. Itu asuransi yang dapat ikut asuransi ya, dilayani baik di mana-mana. Tapi orang yang di pinggiran, orang yang di hutan, mereka itu tidak tahu asuransi, tidak mengikuti asuransi. Ya terpaksa saya masih sedikit demi sedikit melayani mereka sampai sekarang ini. Ya itu yang sakit itu saya tidak melayani, hanya mereka yang tidak ikut asuransi, orang yang di pinggir, orang yang tidak tercatat di desa, orang yang ya sedikit di pedalaman itu saya masih melayani. Itu tidak begitu banyak ya, tapi saya merasa perlu menolong mereka. Saya itu sudah pensiun ya, sudah 25 tahun kerja sebagai pastor di sini ya, itu sudah terlalu lama sebetulnya ya, tapi ya dulu belum ada pengganti waktu itu ada pengganti pastor Pura ya, itu saya diminta dengan sangat untuk tidak pergi, tinggal bersama-sama dengan teman-teman, dengan pastor-pastor yang lain dan dalam hal ini ya kita bisa kerjasama bersama, tinggal dengan mereka ya itu bagus, tidak banyak masalah ya. Akhirnya saya ambil keputusan ya saya akan tinggal bersama-sama dengan mereka di biara kita, biara salib suci. Saya melayani umat ya, itu secara begitu dan itu terutama saya memberi konseling ya, saya siap untuk menerima orang dan dibagi-bagi begini. Pagi-pagi saya tinggal di Monterey sampai pukul 9 menerima tamu ya yang mau curhat atau ya mau konseling, mau ada sakit, ada masalah ya. Dan itu pukul 5 saya pulang lagi ke Monterey, itu 20 km sampai malam, di mana saya bersedia untuk menolong mereka ya. Dan itu saya senang ya, karena saya
mengenal mereka, saya tahu situasi mereka, saya tahu penyakit, tahu kesulitan, kebanyakan kesulitan saya tahu, banyak pengalaman dengan itu, dan mereka datang dan ya saya menerima mereka dengan baik ya. Dan kita selalu kalau sudah selesai dengan baik, dengan itu mengangkat mereka, memberi semangat kepada mereka, saya memberkati mereka untuk pergi ke kapal ini ya, agar supaya mereka pulang ada sesuatu yang mereka alami ya. Syukur kita mendirikan CU ya, CU itu luar biasa CU di sini ya, 23 kantor CU kita ikut, saya ikut dulu mendirikan ya, di mana mereka dapat uang dengan bunga yang rendah ya, dan itu dapat uang tidak sulit ya, ya, karena itu mereka butuh untuk nikah itu uang itu yang kita banyak itu. Jadi ini menjadi suatu beban, dan kita sebagai gereja membawa kegembiraan, membawa kejujuran, membawa itu kebebasan ya. Kita harus di tengah-tengah umat ya, seperti kita sekarang kita di pastoran di mana-mana ya, kita urus ya, kita urus administrasi, kita urus keuangan, kita semua ya, ini bukan pastoral yang kita harapkan di Nias ini. Kita harus di tengah-tengah umat ya, mendengarkan mereka, mendukung mereka ya, memberi nasihat kepada mereka ya. Ini dunia yang saya bertambahnya dari tadi itu sedikit ya, itu baiklah itu ya.